ассалому алайкум ба кулли ҳамватанони азиз. Ассалому алайкум ба кулли подписчикои канали Хона ТЖ. шоми ҳаматон ба хайру шодӣ бошад. имрӯз 18 ноябр дар хизмати шумо ҳастем ва бо шумо мемонем. дар имрӯза навор якчанд хонаҳои фурӯшии беҳтарина ба навор гуфтагии пешкаши шумо мекунам. бовар дорам ба ҳар яки шумо маъқул мешавад. ай ҳаматон хоҳиш мекунам наворро то охир тамошо кунед. беҳад навор дар ростшага ядуна лайки бепула бизанед. кадомед ки мемони подписасака дил хонато дар зери камтара калон бинавис. боқӣ дар панаи аллоҳ бошед. дастгирра фаромӯш накунед. наворро то охир тамошо кунед. я лайки бепула бизанед. хуб дӯстон аз навори имрӯза шурӯъ мекунем. хонаи аввалин мо 4 комната 3 сотиқ замин. хона қарор дорад дар деҳаи дарёбоди шаҳри душанбе. нархи хона 220,000 сомоне ки бо арзон мешавад. дар ҷо соҳиби хона қай кадай хачхел ки мебинед. гирди хона маҳкам дарвозааш часпондагӣ, об свет ҳамаш пастранга. ҳуҷҷатҳои хона мега 100%. хона навстройка мега нав чикарганаш дар трезаш мондагӣ. марҳамат кадоми хонахари конкретна номрои соҳиби хона дар зери навор мемонам. бидроед занг бизанед. дигар маълумоти пирашай хидами соҳиби хона бигиред. як бурга салом алейкум бардои азиз подписчикои канали Арзон ТЖ. бардои азиз бегоҳ финали бозии анами состафай. билет ҳастай камуш мондагӣ. бегоҳ соатҳои 8 ба вақти Москва, соатҳои 10 ба вақти Тоҷикистон. нархи билет 350 рубл. касоне ки 3 билет мегирад 1000 рубл мешавад. бардои азиз аз як чиза хотиррасонтон кунем ки аксия рафтсай. касе ки 10 дона билет мегирад якта падарка нею 2 падарка мешавад. вақти хитона бисанҷен ровна 4-5 соат пас бигирем финалай. билет ҳастай дар WhatsApp нанависем ки билет ҳастай нестай. мақсад ки ҳастай бардои азиз боло дар WhatsApp Сбербанк каминам поёнда Душанбе Сити. сумтона дар Душанбе Сити ё ки Сбербанк партиен чектона сохранит кунед. дар WhatsApp равон кунед. дар муддати 5 дақиқа шуморо билета равон мекунанд. 3 мошин 67 конверти пли. общи билетош 2500 донай бардои азиз. 2000-2100 таша бигем бардои азиз фурӯхтем. билет камш мондагӣ ай шанс истифода барем бардои азиз. дар насиби тақдиртон боша. пагоҳ рӯзи шанбе мошинспория анами ҷое ки навора дидестен ана ҷада мести мошина мегири каритоша тута мекунӣ хонат мерай шербача. дар панои аллоҳ боше. ҳатман дастгирра фаромӯш накунед. лайкҳои бепула бизанед. 2 сечка 1 советска. охири дар старти бозира мемонем. дарун берун тамошо кунед. ҳатман маъқултон мешавад бардои азиз. хуб дӯстон аз навори мо идома дорад. хонаи навбати мо этажа хона навстройка 4 комната 2 сотиқ замин. хона қарор дорад дар ноҳияи фирдавсии шаҳри душанбе. нархи хона 380,000 сомоне ки бо арзон мешавад. дар ҷои соҳиби хона қай кадай хона навстройка чиқа ки мебинед. кришаш маҳкам дар трезаш мондагӣ. марҳамат кадоми хонахари конкретна номрои соҳиби хона дар рӯи навор мемонам. бидроед занг бизанед. дигар маълумоти пираша хидами соҳиби хона бигиред. шербачаҳо аз шумо хоҳиш мекунам ҳама касая дастгирӣ кунед. ядуна лайки бепула бизанед. кадомед ки мемони подписасака дил хонато дар зери камтара бинавис. хуб дӯстон аз хонаи навбати мо детажаишам 5 комната хона 8 сотиқ замин. хона дар деҳаи себзори шаҳри ваҳдат. нархи хона 200,000 сомоне ки бо арзон мешавад. дар ҷои соҳиби хона қай кадай хачхел ки мебинед. хона мега точкаш калона точкашон точкаи хубай мега лави радай. об свет ҳамаш пастранга. ҳуҷҷатҳои хона мега 100% мега срочно фурӯхта мешавад. хай хона чихел кунед. хона хонаи кӯна кадом мегира аз така ҷошта хона кунам мешавад. барои ки точкаш мега точкаи хубай. марҳамат кадоми хонахари конкретна номрои соҳиби хона дар рӯи навор мемонам. бидроед тамошо кунед. занг бизанед. дигар маълумоти пираша хидами соҳиби хона бигиред. хуб дӯстон азиз навори навбатӣ да хонаи гара пешниҳоди шумо мекунем. хона 2 этажа 2 комната 4 сотиқ замин. хона дар ноҳияи қайроқуми гулистони вилояти сухт. нархи хона 180,000 сомоне ки бо арзон мешавад. дар инҷа соҳиби хона қай карда ки хона мега ҳуҷҷатош 100%. об свет мега ҳамаш пастранка. гирди хона маҳкам дарвозааш часпондагӣ. хона хай кӯна аст. марҳамат кадоми хонахари конкретна номрои соҳиби хона дар рӯи навор мемонам. бидроед тамошо кунед. занг бизанед. дигар маълумоти пираша хидами соҳиби хона бигиред. шербачаҳо я дастгирӣ якунед. ядуна лайки бепула бизанед. дила кушод бигиред.
کدام که میمونی پادپیسه سکر. خوب دوستان عزیز نواری نوبتی در خانه گره پیشنهاد شما بکنیم که 4 کامنته 10 ساتیق زمین خانه در نایه همدان ولایت ختلان یعنی مسکوسکی ده. نرخ خانه 300,000 تومان که با ارزان نشوه. درجه صاحب خانه خیلی کرده خانه لوی دریا ده میگه آب سوید میگه همش پسته که چه که در صورت می خانه نوسترویکا در روزش چسبیدگی گرد خانه محکمه میگه مکتب صدیق مسجد همش نزدیکی ده میگه مرحمت کدام خانه خری کنکره نه نمره صاحب خانه در زیر نهار میمونم بدون تماشا کنه خانه را زنگ بزنه دیگه معلومات پرش خدمتی صاحب خانه بگیرید شاید بچه یا دستگیری کنین همه کسی هست یا بار ستاپ کنین یا دونه لایک به پول بزنین کدامید که میمونی پادپیسه سکت دیل خانه تا زیر کانکتر بنویس باقی در پناه الله باشه نوارا تا وقت تماشا کنین. سلام علیکم برادرای عزیز جان. سلام علیکم برادرای عزیز جان، خوش آمدیم به کانال ما فیردوس شو. Production of Mechoni. Now you hear the back on me. هزار آمد برای دستگیری برای باوریتون شیر بچه ها با دستگیری شما ترتیب بازی نوی 350 روبلای خدمانه سر دادیم. اگر همین داوش برادرای عزیز 1000 دانه لایک بگیرد 10,000 در بازی خوش میکنم 10,000 بگیره 20,000 ای 10,000 زیاد گرفت یه ایفون 13 پرو مکس خوش میشه در همین بازی با هم خاطر شیر بچه استاپ که یک تا لایک به پول بزنه صفحه تماشا که راحت که Back on me on the beat. Now you hear the back on me. Production of Mechoni. سلام علیکم برادرای عزیز جان، خوش آمدیم به کانال ما فیردوس شو. هزار آمد برای دستگیری برای باوریتون شیر بچه ها با دستگیری شما ترتیب بازی نوی 350 روبلای خدمانه سر دادیم. در این بازی 3 ماشین 67 تا کنورت پلی کلیش رای بیلتش 2500 دانه 2700 دانه پیش ای بازی گفته بودم برادرای عزیز به خاطر چی به خاطر 3 تا سیچکا بود. بعضیا در کامنتر نوشتن که بازی تو به سویتسکی معنی نداره. گپ ما را در زمین نموده 015 خوش کردیم. با هم خاطر شیر بچه استاپ که یک تا لایک بزن با خاطر لایک ها زیاد چیدن 1000 بالا 10,000 خوش میشه 10,000 20,000 مقصد خوش میکنیم. همون قدر لایک زیاد شد مکسیمالی 3,000 شد برادرای عزیز یه ایفون 13 پرو مکس در بازی خوش میشوه. انا 2500 دانه کلیش سوی بیلت میشوه در این بازی. گلان شو جویزش مرسدس انا پول ابیومی 2 الگانس مکانیکا 4 دیسک بالون نو دیسکوی 211 یک ساله حجتاش خطی دیمش صغیرچه سیاه میشه مرسدسی پول ابیومی کلاسیکا وایش الگانس ایش کلاسیکای سیاه. انا نگاه کنیم برادر از 1.8 گاز بنزین مکانیکا میشه 2 الکترا سیمش 015 تانیروفکا حجت 2006 سالانش تازه پاتالوگ الیکانتارا موتور اینژکتور چیزی را گفته استم بیا قبول که رونا 5 روز پس فینال بازی شه با هم خاطر پوینت واتساپ زبیربانک هسته میتونی احوزی